सध्या तरी जर वास जो पळय आमकां वास येतालो तो वास खूब कमी प्रमाणात खूब कमी प्रमाणात जाला. सोनसड्यार कोयराच्या विशयान लोकांची तकली पेड्ड्यार केल्ली. आतां हो गार्बेज खंय तरी कमी जावपाक लागला. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. हो गार्बेजी प्लांट घालता जाल्यार लोकूय ऑब्जेक्ट करतात, लोकांक वास येता म्हणटा पूण गार्बेज तयार करूं जाता म्हूण लोकांक प्लांट नाका. आनी तुमी जाणा आसतले की सद्याक नांवांतलेलो आसा म्हूण तो सोनसडो आनी तुमी सोनसड्या जाणात डेली उजो लागता कितें आनी जाता. पूण आज खंय तरी ह्या सोनसड्या वयली गार्बेज जी आसा ही कमी जायत गेले कडेन आसा. आनी ह्या गार्बेजी बद्दल आमी विचारून घेवया, जे इंजिनियर आसात ह्या लोकांक विचारया, ह्या जे कावन्सिलर आसा हांकां विचारून घेवया की गार्बेजीचें सिच्युएशन खंय पावलो ते जे सोनसड्या वयले. आनी आमी एक सांगतात की जो इंजिनियर आसा दीपक देसाय हेणें एक मॅसेज दिले कडेन आसा की आमी एक टीम काडले कडेन आसा. ह्या टिम्यो रातच्यो गार्बेज जे स्पॉट आसात गार्बेज उडोवपाचे जे ब्लॅक स्पॉट म्हणटात ह्या स्पॉटार आसतले आनी कोणेय जर गार्बेज उडयली तांकां धरतले आनी तेंचेर कायदेशीर कारवाय करता म्हणून. आनी कोणेय ह्या गार्बेजी बद्दल कोणेय आंगाडून उडोवची न गार्बेज आपल्याली आसा ते भशेन दवरची. डोर टू डोर जी गार्बेज आसा ही आमी काडटात. गार्बेजीच्या बाबतींत जर म्हणपाचें आसा की आमची एंटायर मडगांव म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज जाता आनी इन सेग्रिगेटेड मॅनर ड्राय आनी वेट ही कंप्लिटली 100% सेग्रिगेटेड मॅनरान आमची गार्बेज सोनसड्यार वता. थंयच्यान वेट गार्बेज आसा ती एंटायरली डे टू डे काकोरा ट्रिटमेंट प्लांटान विथ स्पेशलायज्ड व्हेहिकल प्रोवायडेड बाय GWMC तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे ते ट्रान्सपोर्ट करता एंटायर ड्राय वेट वेस्ट. आनी ड्राय वेस्ट आसा ती आमची डे टू डे आमचे बेलिंग चलता थंय. प्लस त्या भायर आमची एक नेसा एक एजन्सी आसा ती आमची फ्री ऑफ कॉस्ट CSR अंडर आमकां सर्वीस दिता ताजे कडेन थोडी वयता. आनी कितेंय सपोज आमची एक्स्ट्रा उरता जाल्यार ती आमी काकोटा ट्रान्सफर करता. सो देर इज नो प्रॉब्लेम ऑफ गार्बेज एज सच एट सोनसड्या वयली सगळी गार्बेज एंटायरली ऑन डे टू डे बेसीस क्लीन जाता. आमचे जे डोर टू डोर एजन्सी आसा ते सकाळी अर्ली मॉर्निंग बाय आमचे डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां इंस्ट्रक्शन आसा की दे हॅव टू सेग्रिगेट जे ब्लॅक स्पॉटांची गार्बेज जाता ते 100% सेग्रिगेट करप तेमी आनी त्या स्पॉटार दवरप आनी थंयच्यान आमी ती उखलता. जे ब्लॅक स्पॉटा वयली गार्बेज सुद्दां मिक्स फॉर्मान आमचे सोनसड्यार वचना. आनी दुसरो ब्लॅक स्पॉट कंट्रोल करपा खातीर आमी एक नायट ड्युटी आमी केल्ली पयलीं एक 2दा. तेन्ना आमकां अशेंच कळून आयलें की ऑलमोस्ट 58 प्लेसाचेर आमचे अरावंड द बाउंड्रीज लोक हाडून गार्बेज उडयता. आमी एक नायट ड्युटी केली तेन्ना आमी ऑलमोस्ट 100 केसीस बूक केल्यो आनी अरावंड 2 lakhs आमी फायन रिकवर केली. तरी आसतना सुद्दां आमकां दिसून आयलें की हे चालूच आसा. सो आतां आमी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केला विच इज कंटिन्युअसली वर्किंग रायट फ्रॉम मंडे टू संडे. सध्या पयलीं परस खूब म्हणजे 80% तरी गार्बेज क्लियर जाली आहा. जो डॅम्पचो पळय आशिल्लो इतलो व्हडलो दोंगर जावन आशिल्लो पळय तो फूल कंप्लिटली काबार जाला. आतां ती सकल ब्लॅक हे पळय घातलेले आहा पळय वयली सेग्रेशन करून जे पळय लेवल करून दवरले आहा तो एक प्लॅटफॉर्म कसो मोर बॅक पयली प्लॅटफॉर्म जाता आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर खूब गार्बेज पळय आतां व्हरून घालता पळय ती डे बाय डे आमगे सगळें सेग्रेशन जावन आनी वयता. गार्बेज कमी जाला म्हूण सांगता खंयच्या आदाराचेर दर 4 ते 6 म्हयन्यांनी सोनसड्यार उजो लागता. कोण लायता कोणाकच खबर ना. ह्या सोनसड्याक लागून कोयराचो विशय वाडत चल्ला. हो सोनसडो आदी सील करात. आयकात सावियो कुतिनोची सोनसड्याचेर उक्तायल्ली प्रतिक्रिया. दाखोवपा बेसिकली एक पेटिशन चलता म्हणजे हांगा हायकोर्टान रिगार्डींग सायपेल लेक पोल्युशनाचेर. तें लिमीट घेवन सील करीत आसा ते आनी जे एक्चुअल गरजे जें आसा तें सील जायना आमी पळयता तशें. आनी सील केले उपरांत सील काडटा तेंवूय पळयलें आमी समजलें. सो कित सुमार मागीर कोर्टाक ते सांगतात आनी कित सुमार कोर्टाक रिप्लाय दिता हें म्हाका समजना. पूण सारकें पोल्युशन सपोज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरें पोल्युशन कंट्रोल करपा जाय जाल्यार इदर सोनसडोच सील करपा जाय नाल्यार म्युनिसिपालिटी तें कितें तरी सील करपा पडटा. कित्याक इतलें जें पोल्युशन जाता एनवायरमेंटाचें मोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट. आतां पळय सोंसल्यार एवरी वीक ऑर एवरी मंथ उज आसाच. आतां कोण लायता पयलीं मिथेन गॅस म्हणटाले आतां मिथेन गॅसाक प्रश्न येना कित्याक थिंग फक्त ड्राय वेस्ट आसता प्लास्टिकाचे नाजाल्यार गार्डन वेस्ट आसता. सो मिथेन गॅस जावपा सारकें ना. आनी इवन कितें हिटान जावपा उज लागपा सारको हें 4 वरांचें लागता 3 वरांचें 4 वरांचें सकाळीं
जेन्ना वातावरण थंड आसता तेन्ना सो हे क्लियर कट दाखयता हेच उज लायतात कित्याक तांकां ती गार्बेज डिस्पोज करपाक जाय इवन वार्डांनी सगळे कडेन आमकां दिश्टी पडटा वेस्ट एक्युमुलेट जाल्ली आहा ती गार्डन वेस्ट आनी थंय सुद्दां आमकां कंप्लेन येता ते लासयता म्हणून वेस्ट आनी लासोवपाक कारण एकूच सिंपल म्हळ्यार तांकां तो वेस्ट डिस्पोज करपाक जाय आनी हे म्युनिसिपालिटीच्या कार आसता हे पयलीं सील जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.